ВАЗ 2106 соли барориш 88 дӯстони азиз. Яъне намуди берунаш. Mana piri moshino. Яъне намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салонаш дӯстон. бисёр ҳолаташ хуб. коробкаш механика ва инҷа CD плеер норад. Пробегаш 89000 километр пробег. ва ин ҷоҳои нишастош. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотораш 03 сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ қадар ко? 90 расходаш 10 та газ ки 90 километр мегардад. мотораш ҳам бисёр дар ҳолати хуб дӯстон. нархи мошин 23000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 00 38. Opel Astra соли барориш 2006 дӯстони азиз. мошин вагон мебошад. мана намуди берунаш. ин дӯстони якдаре кабриолет. балоношам ҳолатош хуб. ин намуд аз кафои мошин. дохили салон 4 электропакет, ойнавош электроника, яъне коробкаш механика дӯстон. сиденияҳои пешобагриф, сентр замок, мультирол, рӯлош лифт, пробегаш 180000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, ин ҳолати салони кафош. ин ҳолати салони кафош менад дӯстон. бисёр ҳолатош хуб. мотор 1.8 Екатек сӯзишвориш бензин. расходаш чӣ қадар ко? расход номаълум. бисёр мошин вагони нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 768 54 54. Lada соли барориш 2010. яъне намуди берунаш дӯстони азиз. мана
من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالنش هم برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دوتا آینه پیشش الکتریک بوده. коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگاش الکترونیک دوستان. این حالت سالن ماشین و این حالت سالن قفای ماشین. پرابیگاش چقدره که اینه؟ پرابیگاش 139,000 کیلومتر، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین. راسخودش چنده؟ راسخود نامعلوم گفتن چنکیدگیم نیه گفتن حالت موتور ماشین. ماشین 26,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 905 8005. مرسیدس بنز 124 کوزوف، سال براریش 91 دوستان عزیز. منی نمود بیرنه ماشین. انا خیلی که دیده سادید نمود بیرنه ماشین. منی نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 325,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 255 توربینگی заводской گفتم سوزشواری دیزل می باشد. راسخود چقدره گو؟ راسخود گپراسش 9 لیتر بود. راسخود گفتم 9 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 34,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 918 97 73 36. اوپل زفیر سال براریش 2005 دوستان عزیز. کامپلکتاسیش اینجای می باشد. منی نمود بیرنه ماشین. منی نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. داخل سالن دو الکتریک پاکت، коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 147,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشواریش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخود چند تا اکو گاز کدی؟ 10 کدی 90 تا میگردد دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 68,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 38 28 29.